डॉक्टर आर्य कुमार ज्ञानेन्द्र, सभापति पूज्य प्रणाम ट्रस्ट, बाचस्पति महोदय श्री सूर्यनारायण पात्र, प्रदेश कांग्रेस सभापति पूर्वतन मंत्री श्री निरंजन पट्टनायक, भारतीय जनता पार्टी सभापति श्री समीर महांती, विशिष्ट शिक्षाविद एवं ट्रस्टर कार्यकारी सभापति डॉक्टर बीएन पट्टनायक, डॉक्टर परिक्रम शतपथी, आमर वैदिक यूनिवर्सिटी पूर्वतन कुलपति तार उपदेष्टा पंडित वीरेंद्र पंडा, स्वामीजी ब्रह्मानंद सरस्वती, सुवार्ता संपादक श्री प्रद्युम्न शतपथी, पूर्वतन चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स श्री भार्गव जी, प्रोफेसर रजत कुमार कर, शरत बाबू सुपुत्र शोभन एवं बंधुगण, शरत बाबू अकाल वियोग खबर मु अत्यंत मर्माहत हो पड़ी, कारण से मोर जन घनिष्ठ बंधु। आम दुहे एकाठी विधायक थिलु, मंत्री थिलु ओडिशार अनेक कार्यक्रम रे साधारण सभा एकाठी आम सब उद्बोधन देचु। जो मु रेवेन्सा कॉलेज प्रीवियस थी जो एमए से तृतीय वार्षिक कलार आसिकी जोगदे परिचय सामान्य परिचय तो परिचय नाला आमर, किंतु तापर खोर्धा कॉलेज से अध्यापक हेले। अध्यापक किछ दिन पर से आसीगले राजनीति की। गोटे बड़ जिनस हूँ से परिवार साथ मोर संपर्क केवल शरतकर नुहति, प्रोफेसर रजतकर गोटे विशिष्ट गुण हूँ दुहे जाक विशिष्ट वक्ता ओडिशार जनाशुना सब क्षेत्र में। जो कथा रजत बाबू कहते किछ समय पूर्व जगन्नाथ संस्कृति और विशेष भंज साहित्य, भंज साहित्य जो अवदान होची रजत बाबू से भूली हेनी। कारण भंज साहित्य साम्राज्य जे ओडिशा प्रति केते बड़ अवदान ताकू सहज कहीं कल्पना करें। आज हम सब अनुभव कर एडे बड़ विराट संपद आम पाखे था। विचंद्र चरण पट्टनायक एवं रजत बाबू सहित जो कर बर्तमान जो कलिंग भारती चलती रजत बाबू तो अनेक समय डाकी से मु जोगदे इनका कि थे शरत बाबू उभय जाकि आम दिन को निमंत्रण करते से बाचस्पति थे, मु मंत्री थी, आम जा जोगदेचु एवं भंज साहित्यर गवेषक भंज साहित्य प्रवक्ता हिसाब से रजत बाबूर जो अवदान ताकू केबे भूली हेनी। से जीवन शेष पर्यंत से जमी आहरी समृद्ध रुद्धिमंत करने चेष्टा कर उभय साहित्यिक एवं शरत को आसीगले राजनीति की एवं राजनीति रे चाषी विधायक हेले, मंत्री हेले एवं 1977 मसीहार स्मृति चारण करने मोर इच्छा हो। 1977 मसीह जरूरी अवस्था पर जो पूरापूरी भाव में आतंक राज सृष्टि होता समग्र देश में, गणतंत्र को ध्वंस कर दि जाता, मनुष्यर कथा कहबार अधिकार, बंचवार अधिकार सब प्रत्याहृत कर दिया से कालरात्रि था एवं तापर सरकार तैयारी है। जो तार अंत हो गला से जो जो गोटे छोटिया कमिटी से होता है आमर जनता दल जो तैयारी है, जनता पार्टी विजु अवतार सभापति थे
ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲୁ। ମୁଁ ଥିଲି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର, ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ସମାଜବାଦୀ ପ୍ରଜା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବଳ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମୀ କଂଗ୍ରେସ, ପବିତ୍ର ଆଉ ସଂଗଠନ କଂଗ୍ରେସ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ସେଠି କିଏ କେଉଁଠି ଲଢ଼େଇ କରିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ବିଧାନସଭା ତ ପରେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତେଣୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଖୁବ୍ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବେ। ସର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁକୁ କହିଲେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳ ସେଠି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, କଟକରୁ ଠିଆ ହେବେ ସର୍ତ୍ତ ହଉ। ବିଜୁଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ କଟକରୁ ଠିଆ ହେଲେ ସେ ବୋଧେ ହାରିଯିବେ। ବିଜୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କାରଣ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରବକ୍ତା, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଗଲୁ, ମୁଁ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳ, ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ, ଏବଂ ଆମେ କହିଲୁ କଟକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନରୁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ହଉ। ସେଠୁ ବିଜୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ରାଗିଗଲେ ଯେ କହିଲେ ୟୁ ହାଭ୍ କିଲ୍ଡ ମାଇ ବୟ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ଯାକ କଟକରେ ହେଉଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର ସବୁ ଥିଲା କଟକ। ଆମେ କହିଲୁ କଟକରେ ଇଏ କରିଛୁ, ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତ କାମ କରିଛୁ, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମର ଆଇନଜୀବୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ତାର ନେତୃତ୍ୱ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନେଉଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ବୁଲିଛି, ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି? ସର୍ତ୍ତ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିଣିକି ଆସିବେ। ସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଉଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ସେଠି ନେଟୱାର୍କ ବହୁତ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିବୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଣିକି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏଇ ଭାଷାରେ ସେ କହିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଏ ଭାଷା ବି ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିକର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିରେ ସର୍ତ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ସାଥୀ ହେଇକି ଅନେକ ଥର ଯାଇଛୁ। ଥରେ ବି ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବି ସାଥୀ ହେଇକି ଯାଇଛୁ। ଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ସଭା ସେଥିରେ ବି ଭାଗ ନେଇଛୁ। ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଅବଦାନ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆମେ ଗାଉଛୁ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାଇକିରି ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ସେଥିରେ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ସେଠୁ ବିଧାନସଭା ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସେଇଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାୟ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଗଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କରିକି ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗାନ କରୁଛୁ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଅବଦାନ ହେଉଛି ସର୍ତ୍ତଙ୍କର। ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁଦକ୍ଷ ବାଚସ୍ପତି। କାରଣ ବାଚସ୍ପତି ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି ଯେ ବାଚସ୍ପତି ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଯେ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ କରିକି ସେ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷ ବାଚସ୍ପତି କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଲିଂ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ସେଗୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଚସ୍ପତି ବାଚସ୍ପତି ଯାହାକୁ ହେଲେ ବସାଇ ଦେଲେ ଚାଲିବ। କାରଣ ଥରେ ଜଣେ ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ତାଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ହେବା ପାଇଁ ବିଜୁକୁ କହିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସେ କାମଟା ପାରିବିନି, ଆପଣ କାହିଁ ମୋତେ ସେଥିରେ ବାଧ୍ୟ କରିକି କହୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ କହିଲେ କ'ଣ ବାଚସ୍ପତି, ଅର୍ଡ଼ର କହିବୁ, ବସେଇ ଦେବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ଟେକ୍ ୟୋର୍ ସିଟ୍, ଏ ପାଟି କରି କହିବୁ କ'ଣ ଏ ଗୋଟେ ବାଚସ୍ପତିରେ ଅଛି, ଏତେ ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? ମାନେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ କହିକିରି ବିଜୁ ବଡ଼ ହାଲକା କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତିର ଏଠି ଗରିମାମୟ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମାନେ ସରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଭୟଙ୍କୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ
इम्पार्शियालिटी कहती निरपेक्षता प्रदर्शन कर प्रदर्शन करते शरद कर जो अनेक समय आम रूलिंग पार्टी क्षुब्ध हो जाते राज्यर जड़े से जनाशुना राजनेता बड़ बंधुवत्सल मनीषटे पर को आपणार करवा समस्त हाथ में भद्र व्यवहार करवा संस्कृति संपर्क व्यवहार करवा ये सब क्षेत्र में बहु दक्षता था इमती पुणी समय आसला 2004 भुवनेश्वर निर्वाचन मंडल मोर सहित से प्रतिद्वंदिता कले सेटा शुणिक मुझे सर्ट ये करेंगे शुणिली मुझे कौ शत्रु था कि कहीं ये भाव ये कर महांगार आसले आराम जिणिक आसवे महांगार घर घर परिचित सी सी भूल निष्पत्ति कहीं ने ठिया कले से तो कांग्रेस दल रू कहले कौन शत्रु ये कामटा कर ठिया जदि मु तो आसली बहु भोट्रे किंतु मन भर था ये भाव में मोर जन बंधु को हत्या कराला कहीं से निर्वाचन बेले आम जो करूँ निर्वाचन अभियान चलता मध्य देखा हम हस खुशी हम समस्त समस्त भल लड़े कर दी बंधु होकर कथबार्ता हस खुशी सब कर प्रतिद्वंदिता करना जो ज्ञानेन्द्र बाबू कहले जे स्वाभिमान थे सब इस्तफा देते विजु मंत्रिमंडल एवं से जोटा कहले से हरिश्चंद्र बक्सीपात्र थे से शरद बाबू रामकृष्ण पट्टनायक एवं जगन्नाथ मल्लिक इस्तफा तो देथुल 11 जन से हरिश्चंद्र बक्सीपात्र थे किंतु शेष प्रिभेल करगले विजु एवं किंतु शेष को आम 4 जन जन आम रहिलु तेणु आज मोर तो दुख होची जे शरद प्रकार को जी सम्मान मिलवा कथा ओडिशा माटी पर से सम्मान मिलना एवं गोटे लोक जे सारा जीवन यही भाव में लोक संपर्क रखी शासन करता गोटे संस्कृति भाषण व्यक्तित्व एवं साहित्य को संस्कृति जार बहु अवदान था ताकू आम जो सम्मान दवा कथा से सम्मान टी दे पारानी जहाँ या तो बद्री बाबू ज्ञानेन्द्र बाबू ये पूज्य पूजा संसद कर श्रद्धांजलि सभा कले जो सुगुण जो अवदान तापर आलोचना से धन्यवाद दूसरी एवं शरदकर को प्रभु श्रीजगन्नाथ आत्मा को सद्गति दिंतु ये प्रार्थना करी मोर वक्तव्य शेष करुँच।